Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu Waalaikumsalam wassalamu ala warahmatullahi rasulillah wa ala wabarakatuh. alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya sahabat tadabbur Quran dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan curahan limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga saat ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kewajiban kita. Kajian kita kali ini tentang tadabbur Al-Quran Al-Karim bersama guru kita tercinta Doktoruna Ahmad Muhammad At-Tuhi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kaifa halukum ya Doktorana Al-Habib? Alhamdulillah, Alhamdulillah, fi ni'amillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Insya Allah pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga ini, kita akan memulai kajian dengan satu pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Yaitu adalah, kenapa wahai dokter kita wajib untuk mentadabburi dan memahami Al-Quran, dan apa yang akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah dari mentadabburi dan memahami Al-Quran tersebut. ممتاز. أرجو أن تعيد هذا السؤال مرة ثانية. Baik. Kita akan ulangi pertanyaannya. Kenapa kita diwajibkan untuk mentadabburi dan memahami Al-Quran, dan apa yang akan didapatkan oleh seorang muslim dan muslimah dari mentadabburi dan memahami Al-Quran tersebut? ممتاز جدا. هذا سؤال ممتاز. Masya Allah. وواجب على كل مسلم ومسلمة أن يسأل هذا السؤال وأن يعلم إجابة هذا السؤال. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dan wajib untuk setiap muslim dan muslimah untuk mempertanyakan pertanyaan tersebut dan kemudian menjawabnya. لماذا يجب وجوبا على كل مسلم ومسلمة أن يتدبر القرآن الكريم؟ Kenapa wajib diwajibkan untuk setiap muslim dan muslimah untuk mentadabburi Al-Quran Al-Karim? أولا تدبر القرآن الكريم يعطينا حسن الخاتمة. Yang pertama, mentadabburi Al-Quran Al-Karim akan memberikan kita husnul khatimah. يعني من يريد أن يموت على حسن الخاتمة فيجب عليه أن يتدبر القرآن الكريم. Maka barang siapa yang ingin meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka wajib untuknya mentadabburi Al-Quran Al-Karim. السؤال: هل تريدون جميعا أن تموتوا على حسن الخاتمة أم لا؟ Pertanyaannya, apakah Anda sekalian ingin meninggal dan wafat dalam keadaan husnul khatimah atau tidak? فالذي يريد أن يموت على حسن الخاتمة لابد أن يتعلم هذا العلم العظيم. Maka dari itu, yang ingin atau hendak meninggal atau wafat dalam keadaan husnul khatimah, maka wajib untuk mempelajari ilmu yang sangat penting. هذا مهم جدا. Ini sangat penting sekali. ثانيا تدبر القرآن الكريم هذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يعطينا الإيمان. Yang kedua, tadabbur Quran ini memberikan kita keimanan. Ini sangat penting sekali. طيب ماذا نحن نستفيد من وجود الإيمان في حياتنا؟ Apa yang akan kita dapatkan dari adanya keimanan dalam kehidupan kita? كثير من المسلمين اليوم عنده أمراض. Banyak umat muslim sekarang yang ditimpa penyakit وعنده فقر. dan juga kefakiran, وعنده قلة مال. sedikitnya harta, وعنده مشاكل. dan banyak masalah yang dihadapi. وعنده أشياء كثيرة في حياته ليست جيدة. Dan mendapati dalam kehidupannya hal-hal yang tidak baik. صح؟ Sahih. السؤال لماذا؟ Pertanyaannya, kenapa? لأن عنده الإيمان ضعيف. Karena mereka mempunyai keimanan yang lemah. طب لماذا الإيمان ضعيف؟ Mengapa keimanannya bisa menjadi lemah seperti itu? بسبب عدم تدبر القرآن الكريم. Karena tidak mentadabburi Al-Quran Al-Karim. فتدبر القرآن الكريم يعطيك الإيمان. Maka tadabbur Al-Quran Al-Karim ini akan memberikan kita keimanan. طيب ماذا يعطيك الإيمان؟
Lantas apa yang akan diberikan keimanan kepada kita? أرجو الآن انظروا الآن إلى هذه الآيات. Silahkan diperhatikan ayat berikut ini yang akan ditampilkan. انظروا الآن إلى هذه الآيات. Silahkan ikhwah semua diperhatikan ayat di layar yang telah kami bagikan. الآية الأولى نلاحظ فيها كلمة مؤمن وهو مؤمن. Di ayat pertama kita bisa melihat kalimat atau kata wahuwa mu'min. والآية الثانية الذين آمنوا. Dan ayat yang kedua itu redaksinya atau diksinya menggunakan kata alladzina amanu. والآية الثالثة آمنوا. Dan ayat yang ketiga menggunakan diksi amanu. ولو أن أهل القرى آمنوا. Kalaulah penduduk kampung tersebut beriman semuanya. إذن الآيات الثلاثة تشترك في كلمة الإيمان. Maka dari itu, tiga ayat tersebut sama menggunakan kata iman. انظروا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, الشرط أن تكون مؤمن. syaratnya harus menjadi orang yang beriman. الذين آمنوا. Orang-orang yang beriman. لا بد أن تكون من الذين آمنوا. Wajib kita menjadi orang yang beriman. ولو أن أهل القرى آمنوا. Dan juga kalaulah semua ahlul qura'nya telah beriman. نلاحظ أن الآيات الثلاثة تتحدث عن الإيمان. Kita bisa memperhatikan tiga ayat ini membahas tentang keimanan. طيب قلنا كيف تكون مؤمن؟ كيف يأتيك الإيمان؟ Kemudian pertanyaannya bagaimana keimanan bisa mendatangi kita? من تدبر القرآن الكريم. Yaitu dengan cara mentadabburi Al-Qur'an. إذا لماذا نتدبر القرآن؟ لماذا نفهم القرآن؟ Maka dari itu kenapa kita mentadabburi serta memahami Al-Qur'an? لأن فهم وتدبر القرآن يعطينا الإيمان. Karena memahami dan mentadabburi Al-Qur'an memberikan kita keimanan. طيب لو نحن الآن عندنا إيمان ومن المؤمنين. Kalau sekarang kita mempunyai keimanan dan tergolong kepada orang-orang yang beriman, ماذا سيحدث لنا؟ apa yang akan terjadi kepada kita? هيا بنا ننظر الآن في الآية الأولى. Sekarang kita akan melihat ke ayat yang pertama. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh di antara laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو متدبر وفاهم للقرآن. Maksudnya barang siapa yang melakukan amal soleh, mau itu laki-laki ataupun perempuan, dan dia mentadaburi Al-Quran. ماذا سيعطيه الإيمان وتدبر القرآن؟ Apa yang akan diberikan keimanan dan tadabbur Al-Quran kepada dia? فلنحيينه حياة طيبة. Maka kami akan memberikan kehidupan yang baik. إذن الحياة تنقسم إلى قسمين. Jadi kehidupan itu dibagi menjadi dua bagian. حياة طيبة. Ada kehidupan yang baik. وهذه فيها سعادة. Di dalamnya ada kebahagiaan. راحة. Ada juga kenyamanan. حياة جميلة. Ada kehidupan yang indah. غنى. Ada kekayaan. طمأنينة. Ketenangan. كل شيء جميل. Segala halnya itu indah. والقسم الثاني من الحياة. Dan bagian kedua dari kehidupan. حياة غير طيبة. Yaitu kehidupan yang tidak baik. حياة حزن. Kehidupan yang dipenuhi dengan kesedihan. مشاكل. Permasalahan. فقر. Kefakiran. هم. Kesedihan. أمراض. Dan juga penyakit. حياة ليست جيدة. Kehidupannya tidak baik sama sekali. أسألكم الآن هل تريدون الحياة الطيبة أم الحياة غير الطيبة؟ Sekarang pertanyaannya, apakah Anda menginginkan kehidupan yang baik atau yang tidak baik? تريدون ماذا؟ Apa yang kalian inginkan? ستقولون جميعا الآن نريد الحياة الطيبة. Pasti jawabannya kita menginginkan kehidupan yang baik. فإذا كنت تريد أن تعيش حياة طيبة، kalau Anda ingin hidup dengan kehidupan yang baik, ما هو شرط الحياة الطيبة؟
Maka apa syarat dari kehidupan yang baik tersebut? وهو مؤمن. Syaratnya adalah Anda beriman. يجب أن تكون مؤمنا، عندك الإيمان. Anda harus beriman dan mempunyai keimanan. طب كيف يأتيك الإيمان؟ Bagaimana keimanan bisa datang kepada kita? كيف تكون مؤمنا؟ Bagaimana kita menjadi seorang mukmin? لا بد من فهم وتدبر القرآن. Kita harus memahami dan mentadabburi Al-Quran. إذن القاعدة احفظوا معي Kaidahnya, واكتبوا هذا مهم جدا. dan tulis kaidah ini karena kaidah ini penting sekali. فهم وتدبر الإيمان، فهم وتدبر القرآن Memahami dan mentadabburi Al-Quran يعطيك الإيمان، akan memberikan keimanan يجعلك مؤمن. dan menjadikan kita seorang yang beriman. والإيمان Dan keimanan يعطيك الحياة الطيبة. akan memberikan kehidupan yang baik. إذن الذي عنده مشاكل في حياته، Maka dari itu yang mempunyai permasalahan dalam kehidupannya, عنده فقر، kefakiran, عنده هموم، dan juga kesedihan, عنده أمراض، penyakit, عنده وساوس، dan juga kegelisahan, قلة مال، sedikit harta, لا يجد راحة نفسية، tidak mendapatkan ketenangan jiwa. وهو يريد هذه الأشياء أن تتغير، Dan menginginkan hal-hal tersebut berubah. فيجد عنده سعادة Dan menginginkan kehidupan yang senang. وحياة جميلة، Dan kehidupan yang indah. فعليه بفهم وتدبر القرآن الكريم. Maka wajib untuknya memahami dan mentadabburi إذن Al-Quran. لماذا نحن في هذه المحاضرات وهذا التعليم؟ Maka dari itu, untuk apa kita ada di ta'lim dan kajian ini? من أجلكم أنتم أيها المسلمون، Untuk Anda sekalian, wahai umat حتى muslim, يأتيكم الإيمان. agar keimanan hadir di antara kalian. وإذا جاءك الإيمان ستأتيك الحياة الطيبة. Kalau keimanan sudah hadir, maka akan hadirlah kehidupan yang baik. هذا الأول. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Dan kami akan memberikan pahala ganjaran kepada mereka dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. يعني الله يوم القيامة يعطيك أجرك أضعافا 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 مضاعفة. Maknanya Allah akan memberikan Anda pahala yang berlipat-lipat ganda. إذن الذي يفهم ويتدبر القرآن، Maka dari itu yang memahami dan mentadabburi Al-Quran, الله يعطيه الإيمان Allah akan memberikannya keimanan ويعطيه الحياة الطيبة dan memberikan kehidupan yang baik ويعطيه أحسن الأجر dan memberikan pahala atau ganjaran terbaik ويعطيه حسن الخاتمة. dan memberikan husnul khatimah. كل هذا يؤدي إلى الفردوس الأعلى. Dan semua hal ini akan menjadikan kita atau membimbing kita menuju surga Firdaus. يا أيها المسلمون، Wahai umat muslim, هل تريدون الفردوس الأعلى؟ apakah Anda ingin surga Firdaus tertinggi? الطريق واضح. Jalannya sudah jelas. أفلا يتدبرون القرآن؟ Maka apakah tidak mereka mentadabburi Al-Quran? لماذا إذن كثير من المسلمين لا يفهمون ولا يتدبرون القرآن؟ Tetapi kenapa kebanyakan umat muslim tidak memahami dan mentadabburi Al-Quran? لأن الشيطان يمنعهم، Karena syaitan menghalangi mereka يشغلهم dan menyibukkan mereka عن تدبر القرآن. dari mentadabburi Al-Quran. طب لماذا؟ Mengapa? لأن الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Karena syaitan bilang, aku sungguh akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. الشيطان لا يريدكم أن تكونوا مؤمنين. Syaitan itu tidak menginginkan kalian menjadi orang yang beriman. لماذا؟ Kenapa? لأنه يعلم إذا كنت مؤمن سيكون عندك حياة طيبة. Karena dia tahu kalau kita menjadi seorang yang beriman, maka kita akan mendapati kehidupan yang baik وأجر عظيم جدا dan juga ganjaran yang sangat agung وحسن خاتمة dan juga husnul khatimah ونعيم وسعادة في الدنيا والآخرة. dan juga kenikmatan, begitupun kebahagiaan di dunia maupun di طب akhirat. هل الشيطان يريد هذا؟ Apakah syaitan menginginkan hal tersebut? لا.
Tentu saja tidak. فلذلك هو يمنعك عن فهم وتدبر القرآن الكريم. Maka dari itu dia senantiasa menghalangi kita dari mentadabburi dan memahami Al-Quran. انتبهوا أيها الناس. Hati-hatilah wahai umat إذا manusia. قلنا لكم تعالوا تعلموا تدبر القرآن الكريم Kalau kami mengajak untuk mentadabburi Al-Quran Al-Karim, يجب عليكم أن تتركوا كل الدنيا وتأتوا تتعلموا. maka tinggalkanlah segala hal yang berbau duniawi. لماذا؟ Untuk apa? لأنك تحتاج إلى الإيمان. Karena Anda membutuhkan nutrisi keimanan. والشيء الوحيد الذي يعطيك الإيمان Dan satu hal yang memberikan keimanan هو فهم وتدبر القرآن. adalah mentadabburi dan memahami Al-Quran. كثير من الناس عندهم فلوس، Banyak manusia yang mempunyai harta, عندهم سيارات، punya mobil-mobil, عندهم بيوت، punya rumah yang banyak. ولكن ليس عندهم إيمان. Akan tetapi sayangnya tidak mendapatkan keimanan. فإذا ليس عندك إيمان فليس عندك حياة طيبة. Kalau Anda tidak mempunyai keimanan, maka kehidupan yang baik tidak akan menghampiri Anda. هذا مهم جدا. Ini sangat penting sekali. لذلك يجب عليك وجوبا أن تفهم وأن تتدبر القرآن. Maka dari itu wajib untuk Anda memahami dan mentadabburi Al-Quran. هذا ليس اختيار، هذا واجب. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. لأنك إذا لم تحقق الإيمان Karena jika Anda tidak merealisasikan keimanan, لن تجد الحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Anda tidak akan pernah mendapati kehidupan yang baik, tidak di dunia ataupun di akhirat sekali. الآية الثانية. Kemudian kita akan membahas ayat kedua. انظروا في الآية الثانية. Coba diperhatikan ayat yang kedua. الذين آمنوا. Dan orang-orang yang beriman. ماذا سيحدث إذا كنت من الذين آمنوا؟ Apa yang akan terjadi jika kita tergolong orang-orang yang beriman? الإيمان انظر سيعطيك الطمأنينة. Keimanan akan memberikan kita ketenangan. انظر الذين آمنوا. Orang-orang yang beriman. Dan الواو هنا الواو تفسيرية. Wow di sini untuk tafsiriyah, بيانية. untuk menjelaskan, توضيحية. untuk menerangkan, يعني تفسر لك ماذا سيعطيك الإيمان. yaitu menjelaskan apa yang akan diberikan keimanan kepada kita. إذا كان عندك إيمان Maka dari itu kalau Anda mempunyai keimanan, سيكون عندك طمأنينة في القلب. Anda akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa. قلبك مطمئن. Hati merasa tenang. ما معنى قلب مطمئن؟ Apa maknanya hati yang tenang itu? ليس في خوف Tidak ada ketakutan, ولا حزن tidak juga kesedihan, ولا هم tidak juga kegelisahan, ولا مرض. tidak juga rasa sakit. قلب سليم. Hatinya sehat. اسمعوا هذه الجملة. اسمعوا هذه الجملة جيدا. Perhatikanlah kalimat ini dengan baik. القلب السليم شرط لدخول الجنة. Hati yang bersih, hati yang sehat itu adalah syarat untuk masuk surga. إذ جاء ربه بقلب سليم. Ketika mendatangi, menghadap kepada Robnya dengan hati yang selamat. كيف يكون قلبك سليما؟ Bagaimana caranya agar hati kita menjadi sehat dan selamat? بالإيمان. Itu dengan keimanan. وكيف تحقق الإيمان؟ Bagaimana cara merealisasikan keimanan tersebut? بفهم وتدبر القرآن. Yaitu dengan memahami dan mentadabburi Al-Quran. وكيف نفهم ونتدبر القرآن؟ Bagaimana kita memahami dan mentadabburi Al-Quran tersebut? خلال اللغة العربية. Itu dengan mempelajari bahasa Arab. إذا لماذا نتعلم اللغة العربية؟ Dari itu, kenapa kita mempelajari bahasa Arab? حتى نفهم ونتدبر القرآن. Agar kita bisa memahami dan juga mentadabburi Al-Quran. لماذا نفهم ونتدبر القرآن؟ Untuk apa kita memahami dan mentadabburi Al-Quran? حتى نحقق الإيمان. Agar kita bisa merealisasikan keimanan. طب ماذا سيعطينا الإيمان؟ Apa yang akan diberikan keimanan tersebut? قلب سليم. Yaitu hati yang selamat. انظر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah hati akan merasa tenang. الآية الثالثة.
Kemudian ayat yang ketiga, انظروا ولو أن أهل القرى آمنوا. kalaulah seluruh penduduk negeri tersebut beriman. يعني لو أن مثلا إندونيسيا آمنت. Contohnya kalau seluruh Indonesia beriman, طب كيف تحقق الإيمان؟ كيف نحقق الإيمان يا أهل إندونيسيا؟ bagaimana caranya merealisasikan keimanan wahai masyarakat Indonesia? بفهم وتدبر القرآن. Yaitu dengan memahami dan mentadabburi Al-Quran. لأجل هذا نحن نعقد هذا التعليم. Untuk itu kami membuat program ta'lim ini. هذا مهم جدا لكم. Ini penting sekali untuk Anda sekalian. لأن فهم وتدبر القرآن Karena memahami dan mentadabburi Al-Quran سيعطيك الإيمان. akan memberikan Anda keimanan. طيب ماذا سيعطيك الإيمان؟ Kemudian apa yang akan diberikan keimanan kepada Anda? الإيمان سيعطيك التقوى. Keimanan akan memberikan Anda ketakwaan. وإذا كان عندك تقوى Jika Anda mempunyai ketakwaan, انظر لفتحنا عليهم بركات maka kami pasti akan membukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan. ليس بركة واحدة Bukan hanya satu saja, بل بركات. tetapi keberkahan-keberkahan yang banyak. وهذه البركات تأتيك من أين؟ Dan keberkahan ini datang dari mana? من السماء Yaitu dari langit, ومن الأرض. dan dari bumi. يا الله يا الله يا الله. Masya Allah. ما شاء الله. تصور الآن لو أن عندك بركات تأتيك من السماء والأرض. Bayangkan ketika keberkahan menghampiri kita dari langit dan juga dari bumi. هل ستكون فقير؟ Apakah kita akan menjadi orang yang fakir? هل عندك مشاكل؟ Apakah ada permasalahan dalam hidup kita? هل عندك هم؟ Adakah kegelisahan? هل عندك حزن؟ Adakah keprihatinan atau kesedihan? لا يمكن. Tidak mungkin. لذلك أهل الإيمان Maka dari itu orang yang punya keimanan, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. mereka tidak akan pernah merasa khawatir atau takut, dan tidak pula mereka merasa bersedih. لماذا؟ Kenapa? لأن قلوبهم سليمة Karena hati mereka bersih, مطمئنة hati mereka tenang بذكر الله. dengan mengingat Allah. طب لماذا؟ Kenapa? لأنهم من المتدبرين للقرآن. Karena mereka senantiasa mentadabburi Al-Quran. انظر قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. Allah Ta'ala berfirman, maka tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? أم على قلوب أقفالها. Ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? انظر العلاقة الآن بين تدبر القرآن وبين القلوب. Perhatikan hubungan antara Al-Quran dengan hati. القلوب هذه نوعين. Hati ini dibagi menjadi dua. قلب مطمئن، قلب سليم. Ada hati yang tenang, hati yang bersih, وهذا قلب يدخل الجنة. dan hati ini akan masuk surga. وصاحبه يدخل الجنة. Dan juga yang memiliki hati tersebut Masya akan Allah. masuk surga. وقلب مريض. Dan juga ada hati yang berpenyakit. انظر في أول سورة البقرة. Coba perhatikan di awal surat Al-Baqarah. في قلوبهم مرض. Di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. ما قال في أجسادهم. Allah tidak bilang di dalam fisik-fisik ما قال mereka. في أيديهم. Dan tidak pula di tangan-tangan mereka. لا في قلوبهم مرض. Akan tetapi di dalam hati-hati mereka terdapat penyakit. فزادهم الله مرضا. Maka Allah tambahkan penyakit tersebut. ماذا كانت النتيجة؟ Akibatnya apa? ولهم عذاب أليم. Dan untuk mereka lah azab yang pedih. طب ما سبب مرض القلب؟ Apa sebab hati itu berpenyakit? عدم فهم وتدبر القرآن. Karena tidak mentadabburi dan memahami Al-Quran. إذا أنت سألت لماذا يجب أن يتدبر المسلم والمسلمة القرآن؟ Pada itu kita kembali ke pertanyaan pertama, kenapa wajib untuk setiap muslim dan muslimah mentadabburi Al-Quran? الآن أجب أنت من هذه الآيات. Ayo. Karena تدبر القرآن يعطينا إيه؟ karena tadabbur Al-Quran memberikan keimanan. ممتاز. والإيمان يعطينا إيه؟ Hayah tayyibah. اقرأ بقى عليهم من الآيات. Mana? واحد، قل واحد. Baik.
man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min أيوة واحد falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. ترجم. Barang siapa yang beramal soleh, mau itu laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan beriman, mereka beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikan kehidupan untuk mereka, kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan ganjaran kepada mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka telah lakukan. ثلاثة تطمئن. Kemudian yang kedua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan dengan keimanan tersebut hati mereka menjadi tenang. Dengan apa? Dengan berzikir atau mengingat Allah. أربعة Kemudian yang keempat, walau anna ahlal qura amanu, kalaulah penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu keberkahan yang banyak dari langit dan dari bumi. إذن تدبر القرآن يعطينا الإيمان. Maka dari itu tadabbur Al-Quran memberikan keimanan, حياة طيبة, dan juga kehidupan yang baik, أحسن الأجر, dan juga ganjaran yang terbaik, قلب سليم, hati yang selamat, بركات, dan juga keberkahan yang banyak, حياة سعيدة, kehidupan yang gembira, غنى, kekayaan, فردوس أعلى, dan terakhir surga Firdaus, حسن خاتمة. dan juga husnul khatimah. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهمتم الآن لماذا يجب أن نتدبر القرآن؟ Sekarang kita memahami kenapa wajib untuk kita memahami dan mentadabbur Al-Quran. وفهمتم الآن لماذا الشيطان يمنعكم عن تدبر القرآن؟ Sekarang kita paham kenapa syaitan selalu menghalangi kita dari memahami dan mentadabbur Al-Quran. دكتور طغي يقول لكم تعالوا تعلموا معنا كيف تتدبر القرآن. Ketika Dr. Tuhi mengajak, mari kita mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. تقول أنا مشغول. Terus dijawab, saya sedang sibuk, ليس عندي وقت. tidak punya waktu, عندي برامج. punya program yang lain. هل أنت مشغول عن الفردوس الأعلى؟ Apakah Anda sibuk dari surga Firdaus tertinggi? هل أنت مشغول عن الإيمان؟ Apakah disibukkan dengan hal yang lain dari keimanan? هل أنت مشغول عن حسن الخاتمة؟ Apakah disibukkan dengan hal lain daripada husnul khatimah? هل أنت مشغول عن الحياة الطيبة؟ Apakah disibukkan daripada husnul khatimah? هل أنت مشغول عن ذكر الله؟ Ataukah disibukkan dari mengingat Allah? هل أنت مشغول عن حدوث البركة في حياتك؟ Apakah kita selalu disibukkan untuk menghadirkan keberkahan dalam kehidupan kita? يا من Wahai orang yang تبحثون عن الفردوس الأعلى mencari Firdaus tertinggi, تدبر القرآن. maka tadabburilah Al-Quran. يا من Wahai orang-orang yang تبحثون عن الغنى mencari kekayaan, تدبر القرآن. maka tadabburilah Al-Quran. يا من Wahai orang-orang yang تبحثون عن حسن الخاتمة mencari husnul khatimah, تدبر القرآن. maka tadabburilah Al-Quran. يا من تريد البركة في حياتك Wahai orang-orang yang mengkehendaki keberkahan dalam hidupnya, تدبر القرآن. tadabburilah Al-Quran. يا من Wahai orang-orang yang لا تريد الشيطان في حياتك tidak menginginkan syaitan ada dalam kehidupannya, تدبر القرآن. tadabburilah Al-Quran. وهنا نفهم الآن Dari sinilah kita bisa memahami شيء مهم جدا، satu hal yang sangat penting sekali, وهو yaitu ما هو الشيطان. syaitan. الشيطان هنا شيء مهم جدا. Di sini kita akan memahami satu hal yang sangat-sangat penting sekali. أرجو منك أن تسأل هذا السؤال. Saya harap Anda bisa mempertanyakan pertanyaan tersebut. Apa, wahai dokter, apa hubungan? Apa hubungan? Apa hubungan antara syaitan dengan tadabbur Al-Quran? أعيد السؤال مرة ثانية. Pertanyaannya, apa itu hubungan
antara syaitan dengan tadabbur Al-Quran. سؤال ممتاز جدا. ما هي العلاقة بين الشيطان Tadabbur. وبين تدبر القرآن؟ Apa itu hubungan antara syaitan dengan tadabbur Al-Quran? طيب انظروا لي جميعا Silahkan diperhatikan semuanya. حتى تفهموا الإجابة عن هذا السؤال المهم. Agar kita bisa memahami عليم jawaban Hina. dari pertanyaan هات yang الشاشة sangat. هنا. انظروا لي جميعا. Silahkan perhatikan. Surah. الصورة علينا يا حبيبي. انظروا لي. Silahkan diperhatikan. Insya Allah akan dijelaskan jawaban. انظروا لي. هذا الإنسان Manusia ini عبارة عن جسد adalah manifestasi dari fisik, jasad, وعقل akal, وقلب. dan juga hati. طيب ما هو غذاء القلب؟ Apa itu nutrisi hati? غذاء القلب هو تدبر القرآن. Makanan dan nutrisi hati adalah tadabbur dan memahami Al-Quran. أين يوجد القلب؟ Di mana hati itu ada? في الصدر. هذه تسمى منطقة الصدر. Ada dalam dada kita. القلب هو هدف الشيطان. Hati itu adalah tujuannya syaitan. إذا ماذا يريد الشيطان؟ Apa yang diinginkan syaitan dari hati tersebut? الشيطان يريد السيطرة على القلب. Syaitan ingin menguasai hati manusia. لذلك في سورة الناس. Maka dari itu kita menemukan di dalam surat An-Nas. انظروا الآن في سورة الناس. Silahkan dilihat surat An-Nas. انظروا في سورة الناس. افتحوا الآن المصحف في سورة الناس. Coba dibuka mushafnya surat An-Nas. ماذا ستجدوا؟ Apa yang akan kita dapatkan dalam surat An-Nas tersebut? ستجد أن الله يتكلم عن Kita akan mendapati bahwasanya Allah berbicara tentang الذي يوسوس في صدور الناس. صدور yang berbisik di dalam sudur An-Nas manusia. إذن هدف الشيطان هو أن يحتل قلبك أيها الإنسان. Dari itu tujuan syaitan itu untuk menguasai dan menjajah hati kita, wahai. لماذا؟ Kenapa? حتى يجعل قلبك مريض. Agar dia bisa menjadikan hati kita itu berpenyakit. انظروا في قلوبهم مرض. Di dalam hati-hati mereka itu terdapat penyakit. فزادهم الله مرضا. Allah tambahkan penyakit bagi mereka. طب مرض القلب ماذا يؤدي؟ Penyakit hati itu apa akibatnya? ولهم عذاب أليم. Untuk mereka azab yang sangat pedih. إذن الشيطان لماذا يوسوس في صدرك؟ Maka dari itu kenapa syaitan selalu berbisik di dalam hati kita? حتى يمنع قلبك من تدبر القرآن. Agar melarang, menghalangi hati kita untuk mentadabburi Al-Quran. لأن القرآن مكانه القلب. Karena Al-Quran itu tempatnya ada di dalam hati. اسمعوا لهذه الآيات. Perhatikan ayat ini. قال تعالى Allah Ta'ala berfirman, نزل به الروح الأمين. turun bersamanya Ar-Ruhul Amin. نزل به الروح الأمين. Turun bersamanya Ar-Ruhul Amin. أي نزل جبريل بالقرآن. Maksudnya adalah Jibril turun bersama Al-Quran. أين؟ Kemana? اسمع لهذه الكلمة القرآنية العجيبة. أين؟ Simaklah. على قلبك. Itu turun kepada hati Anda, hati kita semua. اكتب الآيات في سورة إيه؟ نزل به الروح الأمين. نزل به الروح الأمين. على قلبك. Yaitu ke dalam hati kita. يبقى القرآن ينزل أين؟ هل ينزل في يد الإنسان؟ Yaitu Al-Quran ينزل في يد الإنسان؟ turun ke tangan manusia? لا. Tidak. ينزل في بطن الإنسان؟ Atau turun ke perut manusia? لا. لا. بل ينزل في قلب الإنسان. Tetapi turunnya ke hati manusia. طيب افهموا هذه مش مهمة جدا. Pahamilah hal ini karena ini sangat penting sekali. القلب هذا Hati ini فيه مشكلتان. mempunyai dua masalah. المشكلة الأولى Masalah yang pertama, أن القلب لا يوجد به إلا شيء واحد فقط.
Di dalam hati itu tidak ada satu hal apapun kecuali satu hal saja. يعني إما أن يوجد فيه قرآن Bisa jadi yang di dalamnya itu ada Al-Quran وإما أن يوجد فيه شيطان. atau di dalamnya ada syaitan. يبقى القلب لا يمكن أن يجمع بين القرآن وبين الشيطان. Syaitan itu hati itu tidak bisa mengumpulkan dua hal sekaligus, Al-Quran dan syaitan. إما أن يوجد في قلبك قرآن Entah yang ada di dalam hati kita itu Al-Quran وإما أن يوجد في قلبك شيطان. atau di dalam hati kita ada syaitan. لأن القلب إما قلب سليم Karena hati itu ada hati yang selamat, إذا أنت من أهل الجنة. maka kita akan menjadi penduduk surga. طب ماذا في القلب السليم؟ Ada apa dengan hati yang selamat ini? فهم وتدبر القرآن. Yaitu ada pemahaman dan tadabbur Al-Quran. وإما قلب مريض Ada juga hati yang berpenyakit. فهذا من أهل النار. Dan inilah hati yang akan menjadi penduduk neraka. لماذا هو قلب مريض؟ Kenapa hatinya berpenyakit? لا يوجد فيه فهم وتدبر القرآن. Karena tidak memahami dan tadabbur Al-Quran. طيب ولكن هنا سؤال مهم جدا، اكتبوا هذا السؤال. Tetapi ada satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Silahkan ditulis pertanyaan. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. كيف Bagaimana يسيطر يتحكم bagaimana menguasai, الشيطان bagaimana syaitan menguasai في قلبك؟ hati kita. سؤال خطير. Ini adalah pertanyaan yang نعيد sangat السؤال مرة ثانية. اكتب هذا السؤال لو سمحت. Bagaimana كيف syaitan يسيطر الشيطان على قلبك؟ menguasai hati Anda. Bagaimana syaitan menguasai hati Anda? هذا السؤال أمامكم على الشاشة. Akan diperhatikan pertanyaannya dan ditulis. طيب كيف نجيب عن هذا السؤال؟ Bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? هذا سؤال خطير جدا. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. يجب أن تعرف هذا وأن تفهموا هذا أيها المسلمون. Anda harus tahu dan memahami pertanyaan tersebut. كيف يسيطر الشيطان على قلبك أيها الإنسان؟ Bagaimana setan bisa menguasai hati Anda, wahai manusia? كيف نجيب على هذا السؤال؟ Bagaimana kita menjawab pertanyaan tersebut? من خلال اللغة العربية. Kita bisa menjawabnya dengan bahasa Arab. لولا اللغة العربية Kalaulah tidak ada bahasa Arab, لما عرفنا أن نجيب عن هذا السؤال. kita tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan tersebut. طيب كيف نستفيد من اللغة العربية؟ Bagaimana kita bisa mendapatkan faidah dari bahasa Arab? افهموا معي. اللغة العربية Bahasa Arab يوجد فيها قسم مهم جدا من العلم. ada satu bagian penting sekali dari ilmu. Bagian ilmu. اسمه Namanya فهم معنى الكلمة. memahami makna kata. يعني أي كلمة. Maksudnya setiap kata. أنا أريد أفهم معناها. Ketika saya ingin memahami makna kata tersebut, هناك علم في اللغة العربية ada ilmu khusus dalam bahasa Arab من خلاله أستطيع أعرف وأفهم معنى هذه الكلمة. Dengan ilmu tersebut saya bisa memahami dan mengetahui makna dari kata tersebut. مثال. Contohnya. اكتب كلمة شيطان. Contohnya ada kata syaitan. كلنا نعرف، اكتبها بالإندونيسي، كلنا نعرف كلمة شيطان. Kita semua sudah tahu kata syaitan. كلنا يعرف هذه الكلمة. Semuanya sudah tahu tentu. لكن الآن akan tetapi تعالوا بنا نسأل هذه الأسئلة. Nah, sekarang kita akan bertanya beberapa pertanyaan. السؤال الأول. Pertanyaan pertama. لماذا الشيطان اسمه شيطان؟ Kenapa syaitan namanya itu syaitan? هل اسمه هذا كده صدفة؟ Apakah namanya begitu saja diberikan nama syaitan? لا. Tidak. اسمه هذا متعمد. Nama ini disengaja dinamai kepada syaitan. يبقى يجب أن يكون هذا المخلوق اسمه شيطان.
makhluk ini harus dinamakan syaitan. طب الآن ما نحن نريد نفهم ما معنى كلمة شيطان. Sekarang kita ingin memahami apa makna kata syaitan ini. طب سنرجع الآن إلى اللغة العربية. Sekarang kita akan mengembalikannya ke bahasa Arab. علم في اللغة العربية مهم جدا. Salah satu ilmu, cabang ilmu di dalam bahasa Arab yang sangat penting sekali. من خلاله نفهم معاني الكلمات. Dengan ilmu tersebut kita dapat memahami makna-makna setiap kata. وهو بالعودة إلى أصل هذه الكلمة. Yaitu dengan cara kembali ke akar kata tersebut. كلمة شيطان في اللغة العربية Kata syaitan di dalam bahasa Arab, أصلها أصلها اللغوي, akar katanya secara bahasa عبارة عن شطن شاطانا. yaitu berasal dari kata syaitana. يبقى الشيطان كلمة الشيطان أصلها في اللغة العربية من شاطانا. Kata syaitan ini di dalam bahasa Arab akar katanya dari syaitana. أيوة. وكلمة شيط. Dan dari kata syait. يبقى الشيطان من أصل هذه الكلمة من شطن وشيط. Jadi kata syaitan ini berasal dari akar kata syaitana dan juga syait. ما معنى شطن وما معنى شيط؟ Apa itu makna syaitana dan apa itu makna syait? شطن يعني كله شر. Syaitana itu بالإندونيسيا حبيبي. artinya segala halnya unsurnya keburukan. يعني كلمة شطن تفهم منها إيه؟ هذا المخلوق كله شر. Makhluk ini mengandung semua keburukan. يعني 100% شر. 100% itu keburukan. ليس عنده ذرة خير. Tidak ada setetes setitik kebaikan pun. هذا مهم جدا. إذن الشيطان لا يوجد فيه خير أبدا. Maka dari itu syaitan tidak akan pernah ada kebaikan dari dirinya. ولذلك هو اسمه شيطان من شطنا. Maka dari itu namanya adalah syaitan, berasal dari kata syaitana. ولأنه شطن يعني كله شر. Karena semuanya keburukan di dalam dirinya, فهو يريد أن يحرقك. maka dia ingin membakar Anda. طيب هل يستطيع أن يحرقك بنفسه؟ Apakah dia bisa membakar Anda dengan dirinya sendiri? لا. Tidak bisa. لذلك هو يريد أن يحرقك في جهنم. Syaitan ingin membakar Anda di dalam api neraka jahanam. طب كيف يحرقك في جهنم؟ Bagaimana caranya hal tersebut bisa terjadi? بإبعادك عن فهم وتدبر القرآن الكريم. Itu dengan menjauhkan Anda dari pemahaman dan mentadabbur Al-Quran. بإبعادك عن الأعمال الصالحة. Menjauhkan Anda dari amal-amal saleh. بإشغالك بالدنيا. Menyibukkan Anda dengan dunia. لذلك هو الآن ستفهموا الآن لماذا قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Dari itu Anda akan paham kenapa syaitan bilang sungguh akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. يعني ما معنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ Apa makna aq'udannahum siratakal mustaqim ini? يعني يبعدك يمنعك يحول بينك وبين الصراط المستقيم. Yaitu akan menghalangi Anda dari siratal mustaqim, jalan yang lurus ini. إذا أنت لست من أهل الصراط المستقيم. Dari itu Anda akan keluar dari golongan orang-orang yang berjalan di as-siratal mustaqim. ستكون إما من المغضوب عليهم. Anda akan menjadi salah satu di antara al-maghdub alaihim أو من الضالين. atau orang-orang yang tersesat. لأن الناس 3 أقسام. Karena manusia itu digolongkan menjadi 3 golongan. جاءت في سورة الفاتحة. Ada di dalam surah Al-Fatihah disebut. سورة الفاتحة تقسم الناس إلى 3 أقسام. Surat Al-Fatihah ini membagi manusia menjadi 3 bagian. أنعمت عليهم. Itu golongan yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka.
وهؤلاء الذين هداهم الله للصراط المستقيم. Itu merekalah yang Allah berikan hidayah berupa jalan yang lurus. لذلك اهدنا الصراط المستقيم. Maka dari itu kalimatnya, berilah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. صراط الذين أنعمت عليهم. Yaitu jalan orang-orang yang Kau telah berikan kenikmatan kepada mereka. طب إذا أنت لست من أهل الصراط المستقيم، Kalau Anda bukan dari golongan orang-orang yang berjalan di Shiratal Mustaqim, والعياذ بالله ستكون من المغضوب عليهم أو من الضالين. Wal'iyazubillah, Anda akan menjadi salah satu di antara orang yang dimurkai atau orang-orang yang tersesat. لذلك هو شطن، هو شيط، Maka dari itu, syaitan ini dari syaitan. كله شر. Semua halnya buruk. يريدك أن تعذب في جهنم. Dia menginginkan Anda diazab di neraka jahanam. يريدك أن تحرق في نار جهنم. Menginginkan Anda terbakar di neraka, di api neraka jahanam. والعياذ بالله. لذلك هو اسمه شيطان. Maka dari itu namanya syaitan. انظروا من خلال اللغة العربية. Perhatikan, dari bahasa Arab ini. ولولا اللغة العربية Kalaulah tidak ada bahasa Arab, لما فهمنا ما معنى كلمة شيطان. kita tidak akan memahami makna dari kata syaitan. إذن اللغة العربية ضرورية لفهم القرآن الكريم. Maka dari itu bahasa Arab itu wajib untuk memahami Al-Quran. لماذا؟ Kenapa? لأن القرآن الكريم عبارة عن كلمات. Karena Al-Quran Al-Karim ini manifestasi dari kata-kata. وهذه الكلمات لها معاني. Dan kata-kata tersebut mempunyai makna khusus. مثل كلمة الشيطان. Seperti kata syaitan tadi. هذه كلمة. Ini kata, sebuah kata. كيف نعرف معناها؟ Bagaimana kita memahami maknanya? من خلال اللغة العربية. Itu dengan menggunakan bahasa Arab. كما فعلت الآن. Sebagaimana yang telah kita lakukan tadi. أنا أريد أعرف ما معنى شيطان. Saya ingin tahu apa makna syaitan. كيف؟ من Gimana خلال caranya? اللغة العربية. Itu dengan bahasa Arab. فعرفت أن كلمة شيطان معناها شطن وشيط. Dari itu saya bisa paham kata syaitan ini dari akar kata syatana dan juga syaitan. شطن يعني كله شر. Syatana itu segala halnya unsurnya adalah keburukan. وشيط يعني يريد أن يعذبك في جهنم. Syaitan ini menginginkan Anda diazab di neraka jahanam. يريدك أن تموت على سوء الخاتمة. Menginginkan Anda wafat dalam keadaan su'ul khatim. يريدك أن تموت وليس في عندك إيمان. Menginginkan Anda wafat dalam keadaan tidak memiliki keimanan. وليس عندك قلب سليم. Dan tidak mempunyai hati yang sehat, yang selamat. وليس عندك بركة في حياتك. Dan tidak mendapati keberkahan dalam kehidupan kita. لماذا؟ Kenapa? حتى لا تجد الحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. Agar kita tidak mendapati kehidupan yang baik, tidak di dunia ataupun di akhirat. هنا بقي سؤال مهم جدا جدا جدا. Dari sini ada satu pertanyaan yang tersisa. وهذا السؤال من أخطر الأسئلة. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali. وهذا السؤال واجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفوا الإجابة عنه. Dan jawaban dari pertanyaan ini wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. ما هو هذا السؤال؟ Apa pertanyaan ini? عرفنا ما معنى كلمة الشيطان. Sekarang kita sudah mengetahui apa makna dari kata syaitan. الآن من خلال اللغة العربية نسأل هذا السؤال. Sekarang dengan bahasa Arab kita bertanya pertanyaan tersebut. كيف يوسوس لنا الشيطان؟ Bagaimana syaitan berbisik kepada kita? سؤال خطير جدا. Pertanyaan penting sekali. الشيطان هذا كيف يوسوس لك؟ Bagaimana caranya syaitan berbisik kepada kita? كيف يجعلك ضعيف الإيمان؟ Bagaimana dia melemahkan keimanan kita? كيف يبعدك عن الآخرة؟ Menjauhkan kita dari akhirat. كيف والعياذ بالله يبعدك عن الله؟ Menjauhkan kita dari Allah wal'iyadzu هذا billah. مهم جدا. Ini penting sekali. يجب أن نعلم ونتعلم هذا. Kita harus mengetahui dan juga mempelajari hal tersebut. لذلك نحن في هذا التعلم Maka dari itu dalam pembelajaran kali ini نحن نتعلم كل هذا
kita mempelajari semua hal tersebut حتى ننتصر على الشيطان agar kita mengalahkan syaitan ونحقق الإيمان dan merealisasikan keimanan. فيكون عندنا قلب سليم Kemudian kita mendapatkan hati yang selamat, yang sehat. فنموت على حسن الخاتمة Dengan itu kita meninggal dengan husnul khatimah فنكون من أهل الفردوس الأعلى. sehingga kita menjadi penghuni surga Firdaus. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. Kita menginginkan agar Allah menjadikan kita penghuni surga Firdaus. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنجيب عن هذا السؤال المهم جدا. Insyaallah dalam kajian selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sangat penting كيف sekali. يوسوس لنا الشيطان؟ Bagaimana syaitan berbisik kepada kita. وهنا سنبدأ في تعلم اللغة العربية وعلاقتها بالقرآن الكريم. Nah, dan dari sinilah kita akan mengawali pembelajaran bahasa Arab dan hubungannya dengan Al-Quran. أنا لا أعلمكم اللغة العربية من خلال قواعد جافة. Kami tidak akan mengajari Anda bahasa Arab dengan kaidah-kaidah yang kering kerontang. أنا أعلمكم اللغة العربية من خلال القرآن الكريم. Tetapi kami akan mengajari bahasa Arab dengan Al-Quran. من خلال القرآن الكريم سأعلمكم إن شاء الله النحو والصرف. Dengan Al-Quran kami akan mengajarkan nahwu, saraf, والبلاغة. dan balaghah. وكيف تفهم وتتدبر القرآن. Dan bagaimana kita memahami dan mentadabbur Al-Quran. بفضل الله وحده. Dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. طيب انتهى وقت المحاضرة والآن وقت الأسئلة. Insyaallah, alhamdulillah, muhadarahnya kajiannya sudah selesai. Silahkan bagi yang ingin bertanya. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة. Silahkan untuk mengacungkan tangan. طيب ننتظر الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. Ibu Lutfiyah ingin bertanya, silahkan. تفضلوا. Silahkan. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Naltaqa marrah ya Ustadz. Anil mufradat. قولي بالإندونيسي حتى الجميع يفهم وهو سيترجم لي. Silahkan pakai bahasa Indonesia pertanyaannya, nanti kita jemaah. Padahal saya kepengen mumarisah filoqah Arabiyah ya Ustadz. Tetap al-Arabiyah. أيوه. Itu yang tetap al-Arabiyah. Atamanna. طيب تفضلي. أن أمارس اللغة العربية يا أستاذ. نعم. يا. نعم. شكرا يا أستاذ. وجدت من مجموعة من قاموس. وجدت من قاموس مفردة الشيطان يعني شيطان يشيطن يا أستاذ ماضي ومضارع والمعنى يعني شخص يعمل كمثل الشيطان شر يا أستاذ هل هما شيطان وشيطان يشيطن هما متساويان أو متفارق يا أستاذ. طيب ترجم حتى المشاهد. خلاص أستاذ. Baik, syukran jazakallahu khair. Jadi pertanyaannya barusan beliau mendapati bahwa kata syaitan ini berasal dari akar kata atau kata kerja syaitana yusyaitinu yang berarti tadi apa? Yang berarti orang yang berlaku seperti setan. Seperti syaitan. Alisa kadzalik? Naam, Ustaz. Naam, sahih. هذا سؤال ممتاز جدا. Pertanyaannya bagus sekali. نعم. طيب لماذا يوجد شيء اسمه المتخصص؟ Kenapa ada yang dinamakan sebagai mutakhassis atau yang والخبير في الشيء yang mempunyai kredibilitas? الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Allah berfirman dalam Al-Quran, maka tanyakanlah kepada ahli zikri jika kalian tidak mengetahui. أنت الآن تقرأين في المعجم. Sekarang Anda membaca di dalam kamus mu'jam. طيب ممتاز جدا هذا ممتاز. Ini bagus sekali. لكن نحن كمتخصصين في اللغة العربية Akan tetapi kita sebagai orang yang mempunyai kredibilitas dalam bahasa Arab سأعلمك شيء مهم جدا. akan mengajarkan satu hal penting sekali.
وإن شاء الله في المحاضرات القادمة ستتعلمون هذا. Insya Allah dalam kajian selanjutnya kita akan mempelajari hal ini. هناك كلمات في اللغة العربية Ada kata-kata dalam bahasa Arab لها معنى واحد فقط، yang mempunyai satu makna saja. وهناك كلمات Dan ada juga kata-kata لها أكثر من معنى. yang mempunyai lebih dari satu makna. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. كلمة شيطان Kata syaitan ini لها أكثر من معنى. mempunyai lebih banyak daripada satu makna. هذه المعاني متكاملة. Yang mana makna-makna tersebut saling melengkapi. ما معنى متكاملة؟ Apa maksudnya? يعني الشيطان يفعل كل هذه الأشياء. Jadi syaitan melakukan semua hal tersebut. لذلك هو شطن Dia syaitana وهو شيط. dan juga dia syait. إذا الشيطان Dari itu syaitan, هذه الكلمة kata tersebut عبارة عن شطن adalah manifestasi dari syaitana وشيط. dan juga syait. شطن Syaitana هذا تعريف به هو yaitu untuk mendefinisikan dirinya. أنه كله شر. Karena di dalam dirinya semuanya adalah keburukan. فهذا يجعلنا لا نصدقه. Ini menjadikan kita tidak mempercayainya. صح؟ صح؟ إنسان أو شيء كله شر. Seseorang atau Sahih. hal apapun Ya, yang Ustaz, di dalam semua keburukan. هل سيعطي لك Fahim. الخير؟ Apakah akan memberikan kebaikan لا kepada kita? يمكن. Mustahil. يبقى نحن نفهم من هو الشيطان شر. Kita faham bahwa syaitan itu keburukan. طب لماذا الله يعرفنا أنه شر؟ Kenapa Allah mengenalkan kita bahwa syaitan ini adalah keburukan? حتى لا نطيعه. Agar kita tidak menaatinya, حتى mengikutinya. لا نسمع كلامه. Agar kita tidak mendengarkan bisikannya. حتى نخالفه. Agar kita menyelisihinya. طيب لأنه شر Karena dia keburukan, هو شيء. kemudian dia syait. يعني ما هو شره؟ Apa itu keburukannya? يريدك أن تكون من أهل النار. Menginginkan Anda menjadi penduduk neraka. يريدك أن تكون في العذاب. Menginginkan Anda berada dalam azab. يريد أن يحرمك من الجنة. Dan juga ingin menghalangi Anda dari surga. إذن الشيطان شر. Maka dari itu syaitan itu keburukan. وشره Dan keburukannya يحرمك من الجنة yaitu menghalangi Anda dari surga. ويجعلك من أهل النار. Dan menjadikan Anda penduduk api neraka. لذلك هو شطن وشيط. Maka dari itu dia itu syaitana dan juga syait. بعد هذا Setelah ini في اللقاء القادم إن شاء الله di pertemuan selanjutnya insyaallah أيضا من خلال اللغة العربية itu pun diambil dari bahasa Arab. سنعرف كيف هذا الشر يوسوس لك. Kita akan mengetahui bagaimana caranya keburukan tersebut bisa berbisik kepada kita. كيف يدخل لك. Bagaimana caranya dia masuk berbisik. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. كل هذا من خلال اللغة العربية. Semua hal ini bisa dipahami dengan bahasa Arab. من علومها المختلفة. Yaitu dengan cabang-cabang ilmunya yang berbeda-beda. أيوة. أشكرك على هذا السؤال المهم. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat penting sekali. Barakallahu fiik. Baik, Wafiq barakallah ya Ustaz. شكرا. جزاك الله خير. ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ana Ustaz. Jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من؟ Waalaikumsalam السائل. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Erlan. إيه؟ Ismuhu Erlan. إيرلان؟ يا. كيف حالك أستاذ إيرلان؟ Alhamdulillah. أنا أحبك في الله. أنا أحبك في الله أيضا يا شيخ. أنت وجهك حياك الله شيخ. جميل. حياك الله شيخ. Masya Allah, wajahnya bersinar-sinar. أيوة. أسأل الله أن يجعلك وكل من يشتركون معنا في هذا التعليم من أهل الفردوس الأعلى. Semoga Allah menjadikan Amin. Anda dan Allahumma semua amin. yang ikut hadir menjadi penghuni Amin. surga. أسأل الله أن يبارك فيك العافية شيخ. Semoga Allah memberkahi Anda semua وفي أزواجكم dan juga pasangan Anda وفي أولادكم
keturunan Amin. Anda. وأن يرزقكم البركة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. Berikan Amin. keberkahan dan juga kehidupan yang Amin. baik di dunia maupun di akhirat. آمين آمين آمين. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. تفضل في Jazakumullah khair. خدمتك. Ya, Silahkan pertanyaannya. pertanyaan Ana, mungkin ini nanti dibahas, tapi Ana ingin ketahui dulu. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Apakah wujud setan dalam jin dan manusia di sini merupakan zat atau merupakan sifat? Kalau dia merupakan zat, berarti ada manusia yang dia itu kulluhu syar. Padahal manusia itu kan ada akal. Tidak seluruhnya, jadi dia bisa berpikir. Nah, ini yang ingin Anda tanyakan. Baik. Syukran jazakallah khair. Alhamdulillah barakallah. ما هو سؤاله يا أستاذ؟ نقول في سورة الناس من الجنة والناس الشيطان من الجنة والناس هل هو ذاتي أم صفة؟ الشيطان ذاتي أم الشيطان صفة؟ ذات أم صفة؟ طيب إن كان الذات إذن هناك نوع من الإنسان كله شر ليس لا خير فيه. طيب ممتاز، هذا سؤال جميل جدا. Pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. طيب الشيطان هذا هو ذات من الجن. Syaitan itu secara zat itu dari golongan jin. وهو أبو الشر يعني مؤسس الشر. Dan dia adalah زعيم pelopor. الشر. Dia adalah keburukan, sumber keburukan. مؤسس علم الشر. Dia pelopor ilmu keburukan. ولذلك الشيطان هذا أبو الشياطين. Maka dari itu syaitan ini adalah bapaknya syaitan, ليس أبو الجن، هذا خطأ. bukan bapaknya para jin. لأن الجن منه المؤمن ومنه غير المؤمن. Karena jin itu ada yang beriman, ada yang juga tidak beriman. أي شيطان، كلمة شيطان معناها كافر بالله. Kalau kita mengenal atau melihat kata syaitan, maka dia kafir. طيب الجن هذا أبو الشر هذا Jin ini atau bapak keburukan ini, هو يجعل غيره مثله شيطان. dia menjadikan orang lain selainnya menjadi syaitan. يعني يملأ الإنس والجن بالشر. Yaitu memenuhi manusia dan jin dengan keburukan. فأي إنس أو جن يفعل الشر Semua manusia atau jin yang melakukan keburukan, يكفر بالله ويعمل الشر، kufur kepada Allah dan melakukan keburukan, هذا يكون شيطان، maka dia akan menjadi syaitan. سواء من الجن Mau itu dari golongan jin أو من الإنس. ataupun dari golongan manusia. ما هو الشرط؟ Apa syaratnya? الكفر بالله Yang pertama adalah kufur kepada Allah وفعل الشر. dan melakukan keburukan. يبقى أي إنسان جن أو إنس Siapapun, mau itu manusia ataupun jin, هناك شرطان: ada dua syarat, الكفر بالله yaitu kufur kepada Allah وفعل الشر، dan melakukan keburukan, هذا يسمى شيطان. maka dia dinamakan syaitan. ولذلك هناك شياطين من الإنس Maka dari itu ada syaitan dari golongan manusia وشياطين من الجن. dan ada yang dari golongan jin. أبوهم من؟ مؤسسهم من؟ زعيمهم من؟ Siapa dedengkotnya? هذا الشيطان الكبير Yaitu syaitan yang besar اللي هو تحدث عنه القرآن. yang dibicarakan oleh Al-Quran. هذا مهم جدا أن نفهم هذا. Ini penting sekali untuk kita pahami. لذلك الإسلام يمنع المسلم عن ارتكاب الشر. Maka dari itu Islam melarang seorang muslim melakukan keburukan. فالمسلم الحقيقي Seorang muslim sejati itu ليس عنده شر tidak ada keburukan, وليس عنده أذى tidak ada menyakiti orang lain, ولا يحب الأذى لأحد. dan tidak menginginkan keburukan kepada orang lain. لذلك الإسلام انظر دين السلام. Maka dari itu Islam adalah agama kebaikan. الله سلام Allah itu maha baik. والإسلام سلام Islam juga sejahtera. وتحية الإسلام السلام.
Dan juga sapaan Islam itu assalam. والجنة دار السلام. Surga pun darussalam. ولذلك نحن حينما ندخل أي مكان نقول السلام عليكم. Maka dari itu kemanapun kita hadir, maka kita selalu mengucapkan في assalamualaikum. الصلاة نسلم السلام عليكم. Di dalam salat pun kita juga mengucapkan salam, assalamualaikum. الله يقول ادخلوا في السلم كافة. Allah bilang masuklah ke dalam as-silmi secara sempurna menyeluruh. فحياة المسلم كلها سلام. Maka dalam kehidupan seorang muslim semuanya adalah keselamatan. إذن المسلم عكس الشيطان. Muslim itu kebalikan dari syaitan. الشيطان يعيش لنشر الشر. Syaitan itu hidup untuk menyebarkan keburukan. والمسلم يعيش لنشر الخير. Sedangkan muslim hidup untuk menyebarkan kebaikan. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. أشكرك على هذا السؤال الرائع جدا. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat-sangat menarik sekali. جزاك الله خير. وإياكم بارك الله فيك. طيب في أسئلة أخرى. Ada lagi yang Iya. bertanya? Ada Ustaz. Baik. Apakah soal. ketika kita mendapatkan ujian berupa kehilangan sesuatu yang kita sukai, setelah itu kita sedih, apakah bertanda keimanan kita sedang lemah? Dokter, soal yani. Indama da'a anna syai' muhib, faqada anna syai' muhib, syai' mafqud anna, wa nahzan ala hadha syai' li fuqdanihi, ahadha min alamati dha'fil iman am la? طيب سؤال ممتاز جدا. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. طيب هذا سؤال أيضا ممتاز. حليم الصورة هنا. الإجابة عن هذا مهمة جدا. Jawaban tentang pertanyaan ini sangat penting sekali. انظروا الحزن ينقسم إلى قسمين. Perhatikan, kesedihan itu terbagi menjadi dua. حزن طبيعي. Ada kesedihan yang manusiawi. وحزن لا يجوز للمؤمن. Ada kesedihan yang tidak boleh menimpa seorang mukmin, dirasakan oleh seorang mukmin. الحزن الطبيعي. Kesedihan yang manusiawi itu حينما تفقد شيئا. ketika kehilangan sesuatu, تفقد عزيزا عليك. kehilangan seseorang yang kita hormati. طبيعي أن تحزن. Maka itu hal manusiawi ketika kita bersedih. وهذا حدث للأنبياء. Dan ini terjadi kepada para nabi juga. مثال. Contohnya, النبي عليه الصلاة والسلام النبي محمد Nabi Muhammad SAW حينما مات ولده إبراهيم ketika putranya Ibrahim wafat, قال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. sungguh dengan berpisah dengan Ibrahim ini kami bersedih. هذا حزن طبيعي. Ini adalah kesedihan yang manusiawi. طب مثال ثاني. Kemudian contoh kedua, سيدنا أيوب Sayyidina Ayub, سيدنا يعقوب Sayyidina Yaqub حينما فقد ابنه يوسف. ketika kehilangan anaknya Yusuf. انظر قال القرآن Apa yang dikatakan Al-Quran? وابيضت عيناه من الحزن. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, karena kesedihan. فالقرآن استخدم هنا كلمة الحزن مع الأنبياء. Al-Quran menggunakan diksi kesedihan untuk para nabi. إذن هذا حزن طبيعي. Maka itu adalah kesedihan manusiawi. لا يتناقض مع الإيمان أبدا. Tidak sama sekali kontradiktif dengan keimanan. أما الحزن Adapun kesedihan الذي لا يجوز للمؤمن yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin, هو الحزن الذي يؤدي بك إلى سوء الظن بالله. yaitu kesedihan yang menyebabkan kita suudzon terhadap Allah.
berprasangka buruk terhadap Allah ويؤدي بك إلى ضعفك في العبادة. dan menyebabkan kita lemah dalam ibadah. مثال: Contohnya, شخص مثلا ماتت أمه misalkan ada seseorang yang ditinggalkan oleh ibundanya وهو يحبها، dan dia sangat mencintainya. حزن هذا يجعله لا يصلي Kesedihannya ini menjadikan dia tidak sholat أو يعترض على قضاء الله. atau dia menolak terhadap ketetapan Allah. هذا الحزن Kesedihan tersebut من الشيطان berasal dari syaitan. لا يجوز للمؤمن. Tidak boleh kepada seorang mukmin. إذن الذي يجوز للمؤمن هو الحزن الطبيعي. Yang boleh dirasakan oleh seorang mukmin adalah kesedihan yang bersifat manusiawi saja. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. أرجو أن تكون الإجابة واضحة. Saya harap jawabannya sudah cukup jelas. في ويكي يريد يسأل. Baik, Wiki Ustaz, أيوه. kan ingin bertanya? ada Ustaz. جزاك الله خير على هذا السؤال. Terima kasih تفضل. pertanyaannya. وبعد ويكي terkait في أستاذ أيضا يريد terkait يسأل. Ciman. سوتيمان. طيب أهلا وسهلا بك. Baik, silahkan. Ustaz. كيف حالك يا ويكي؟ Alhamdulillah. أنا أحبك في الله. وأنا كذلك أحب قوة الله. قوة قوة. Masya Allah. تفضل. Silahkan pertanyaannya. Mungkin pakai bahasa Indonesia aja, soalnya ini agak panjang, biar nanti Ustadz yang menyimpulkannya. Jadi ada sedikit kerancuan di dalam pemahaman anak tentang syaitan dengan jin. Nah, kalau jin kan punya keturunan seperti layaknya manusia, dia punya keluarga, ya ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang jahil dan sebagainya kan. Nah, sedangkan syaitan ini apakah dia juga dari golongan jin yang tadi yang dikatakan tadi kafir kepada Allah, dan seperti Adam dan Hawa kan pertama diciptakan Adam, kemudian Hawa sehingga punya keturunan. Nah, syaitan ini kalau misalkan dia dari golongan jin juga, gimana? Agak muter ini, Ustaz. Jadi, Afwan, maksudnya syaitan ini berasal dari apakah beda golongan jin. Itu ya? Jin Dan golongan jin ini mereka mempunyai keturunan. Apakah syaitan juga mempunyai keturunan? Itu pertanyaannya, bukan? ya kurang lebih seperti itu. Baik, syukran jazakallah khair. Soal minhu kama annal jin lahum al-aulad wal ajyal, hal kana syaitan kadzalik wa yalid طيب ولد منهم الأجيال والأولاد هكذا. طيب جزاك الله خير على هذا السؤال. طيب شكرا pertanyaannya. شوف الشيطان هذا Syaitan ini ليس مشغول بالزواج والإنجاب، ليس مشغول. dia tidak disibukkan dengan menikah dan juga memiliki keturunan. وله وظيفة واحدة فقط يعيش لها. Dia punya satu tujuan saja. وهي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Saya akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. فوظيفته أن يفسد الناس، يفسد الخلق. Jadi tugas dia untuk merusak manusia. وظيفته أن يحول الإنسان من الخير إلى شيطان يفعل الشر. Memalingkan manusia dari kebaikan menuju keburukan yang dilakukan syaitan. ولذلك كل الحروب اللي موجودة في الأرض. Dari itu semua peperangan yang ada di muka bumi ini. والقتل. Dan juga pembunuhan. والفساد. Kerusakan.
كله من الشيطان. semuanya berasal dari syaitan. الشيطان هو الذي يجعل الابن لا يبر بأبيه. Syaitan menjadikan seorang anak tidak berbakti kepada ayahnya. الشيطان هو الذي يفرق بين الأخ وبين أخيه. Syaitan memisahkan antara saudaranya dengan saudaranya yang lain. الشيطان هو الذي ينشر الخلاف والشر في الأرض. Syaitan menebar perselisihan dan keburukan di muka bumi ini. هذا الشيطان خطير جدا. Syaitan ini sangat berbahaya sekali. لماذا؟ Kenapa? أنت تنام، Ketika Anda tidur, الشيطان لا ينام. syaitan tidak tidur. أنت تأخذ إجازة، Anda mengambil ijazah, الشيطان ليس عنده إجازة. syaitan tidak ada liburnya. الشيطان يوسوس في الصيف والشتاء. Syaitan itu pasti akan berbisik di musim dingin ataupun musim في panas, الصباح والمساء، pagi ataupun sore, يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، كل وقت. di setiap waktu. الشيطان هذه وظيفته. Inilah fungsi atau kerjaan syaitan. مثلا لا يأتي في وقت العيد يقول هذا عيد أستريح. Dia ketika di hari raya, dia tidak bilang ini adalah waktu istirahat. لذلك العلماء قديما يقولون جملة رائعة جدا. Karena itu para ulama pada zaman dulu mengatakan satu kalimat yang sangat ماذا menarik يقولون؟ sekali. Apa yang mereka katakan? يقولون لو استراح الشيطان قليلا لارتاح الإنسان. Kalaulah syaitan istirahat sedikit sebentar saja, maka umat manusia akan istirahat. يعني نقول لهذا الشيطان نام شوية استرح. Kalau kita mau bilang ke syaitan, istirahatlah sebentar. هو لا ينام ولا يستريح. Dia tidak akan tidur dan tidak akan sama sekali istirahat. له وظيفة واحدة أن يحول بينك وبين دخول الجنة. Kerjaannya cuma satu, yaitu menghalangi kita dengan surga dan menjadikan kita penduduk api neraka. ولذلك يجب علينا أن نفهم من هو الشيطان. Maka dari itu kita harus memahami siapa itu syaitan وأن نعرف كيف يوسوس لنا الشيطان dan kita tahu bagaimana syaitan memberbisik kepada kita حتى ننتصر عليه. agar kita dapat mengalahkannya. وهذا من أحد أهم دراسة تدبر القرآن الكريم. Inilah salah satu pentingnya memahami dan mentadabbur Al-Quran. لأن الله قال إن الشيطان لكم عدو مبين. Karena Allah berfirman sesungguhnya syaitan untuk kalian itu adalah musuh yang nyata. ولأنه عدو فاتخذوه عدوا. Karena dia itu musuh, maka jadikanlah dia musuh. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. Wahai anak cucu Adam, jangan sampai syaitan menjadikan fitnah kepada كما kalian. أخرج أبويكم من الجنة. Sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. فهو كما أخرج أبوينا من الجنة يريد أن يخرجنا نحن كذلك من الجنة. Sebagaimana dia mengeluarkan nenek moyang kita dari surga, dia juga menginginkan kita tidak masuk ke dalam surga. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. يعني أرجو أن تكونوا قد أدركتم الآن أهمية فهم وتعلم فهم وتدبر القرآن الكريم. Kami harap Anda sekalian sudah memahami kenapa atau memahami pentingnya memahami dan mentadabbur. هذا التعلم وهذا العلم ضروري وواجب على كل مسلم ومسلمة. Ilmu ini wajib untuk setiap muslim dan muslimah. لأن المسلم والمسلمة يجب أن يدخل في دائرة الإيمان. Karena muslim dan muslimah itu wajib berada di radar keimanan. والإيمان لا يأتي إلا من فهم وتدبر القرآن. Dan keimanan itu tidak akan muncul dan hadir kecuali dengan pemahaman dan mentadabbur Al-Quran. أيوة هذا مهم جدا. Ini penting sekali. أشكركم جدا على هذه الأسئلة الجميلة جدا. Terima kasih sekali dengan atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat bagus sekali. وأنا سعيد بكم. Dan saya sangat bergembira. وإن شاء الله في اللقاء القادم من يريدون الأسئلة Insyaallah di pertemuan selanjutnya Yang yang menjawab pertanyaannya, سنعطيهم إن شاء الله الفرصة لأن يقولون الوقت انتهى. insyaallah kita akan memberikan kesempatan karena Akhir waktunya. saya. فالمشكلة في اللجنة وليست مني أنا.
Insyaallah. أنا أريد أن أجيب عن كل أسئلتكم Sebenarnya شكرا ingin في sekali الفرصة menjawab semua القادمة. لأنني أحبكم. karena saya sangat mencintai kalian. جزاكم الله كل الخير Terima kasih banyak ونفع الله بكم. dan semoga Allah memberikan keberkahan. قوة 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 قوة. Semangat, semangat. نريد كل إندونيسيا قولوا معي. Ikuti perkataan beliau. نريد Kami ingin كل إندونيسيا Nuridu semua masyarakat Kulla Indonesia Indonesia menjadi Balad. negeri فهم وتدبر القرآن yang الكريم. paham dan tadabbur Al-Quran Al-Karim. هيا بنا إلى الفردوس الأعلى. Mari menuju surga Firdaus Hayya tertinggi. bina قوة ilal قوة firdaus قوة til قوة. a'la. Semangat, semangat, semangat. بسم الله توكلنا على الله. Bismillahirrahmanirrahim. Billah الحمد لله tawakkalna رب ala Allah. العالمين. جزاكم الله كل الخير. Billah rabbil Terima alamin. kasih banyak. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada Anda Wa sekalian. jazakallahu Assalamualaikum khairan warahmatullahi katsiran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran ya Syekh wa Ustaz. الحمد لله. شكرا. Insyaallah. Barakallahu fiik.